Hello, good morning. Good morning, everyone. Let's start the class. Let's start the class. Good morning, sir. Good morning. Yes, today we will discuss about writing goodwill and instant message. This is in a very short topic, and I think we will complete it. We will complete unit 2 with it. Okay. And here, we especially, focus on how goodwill message is written. What are the fundamental factors we have to keep in mind while writing, instant message, say, goodwill message. Okay. What is the purpose of, goodwill message? We will focus on it. And if we have time, and we will, briefly, discuss about previous topic also, persuasive writing. I have slides. I have attached slides with this with this text. Let's start about goodwill message. We send an instant message when we need to convey information quickly or need a fast response from someone. Brother and sister, now listen me. When we need immediate response and sorry, the sound is not clear. Sandeep sir. Clear, sir. Okay. Ani, brother and sister, when we need immediate response and when we need to convey informations immediately, okay, we use instant message. Instant message are called goodwill message also. On various occasions, we send goodwill message to our nearer and dearer. Remember, you have to be very clear. This is not business, communications, brother and sister. This is not, directly associated with business purpose, business objective. Remember, okay? It does not have anything to do with business message. I mean, business, purpose. Remember, and on various occasions of social life, okay, we send informations to our nearer and dearest, to our known people, to our stakeholders, to our customers. Though this is not business communications. We do not use instant message, goodwill message for business purpose directly. This is goodwill message. So instant message is called goodwill message because we wish others welfare here. Okay, good here, better here. So in our social life, there are lots of occasions, and we write informations, message to people known to us. Okay, during different occasions. This is instant message, goodwill message, brother and sister. Should not use I am for personal or confidential information. We should not use this instant message for personal and confidential business informations. Okay, remember, we should not use instant message for confidential information. Okay, we should use other channel, other medium. Okay, for confidential informations. We write goodwill message with the view to maintain build relationship. The purpose of writing goodwill message is to construct, is to heighten the relationship with people. Okay, maybe people are relatives, maybe people are customers, stakeholders, and so on. There is no clear business objective. Brother and sister, this I am
It means goodwill message is not directly associated. साउंड सुनिए ना. Not listening? Yes. Are you listening me? Hello? काटेर आइरहेको छ साउन्ड. What happened to it? अनि भाइ बहिनीहरू, अब there is no clear business objective. Along with goodwill message, instant message, there is no direct business objective. It is not written with the view to earn profit, advantage, business advantage. Okay, it's not directly linked with the business benefit. Okay, any benefit. Remember, directly not associated, but indirectly maybe. Okay, if you build good relationship, of course they might be your potential customers. Okay, indirectly you can interpret this instant message is also related with business. But when you write instant message, you should not think of business. You should not put any content linked with business, brother and sister. Simply we convey congratulations, appreciation, sympathy. Remember, they are the goodwill message example. Congratulatory note, appreciation letter, sympathy, condolence. Okay, congratulations. Okay, there are few examples of goodwill message. Remember. Okay, now of course we can reap business benefit indirectly. Yes, you can harvest, you can take business benefits indirectly. Though while writing goodwill message, we should not leave any smell of business profit. Doing it, your audience will easily catch you. They will categorize you into selfish individual. Okay, so you have to be very clear. Goodwill message should be, some are the fundamental elements. I mean, features of goodwill message are here. Your goodwill message should be selfless. Selfless. How would your message be selfless? Can you suggest me any idea? Yes, we have discussed about it already. What makes your message selfish? Come on. Of course, you use perspective. Yes, you emphasize the audience need, audience requirement. Okay, yes, you do not use first person's I and we in your instant message. Doing it reflects your ego, selfishness. Okay, so your instant message should be selfless. There should not be any desire hidden beneath the lines, beneath the words. Okay, you should be very clear about it. Specific. How would your message be specific? What do you understand by specific? Specific means to the point. Okay, to the point. Your message should be to the point. For it, you should directly personalize the message to the events you want to mention. Okay, you should personalize the message to the events and persons you want to say, and the idea you want to say. Okay, specific. Your message should be specific. Personalized. Outright on the very onset of your message, you personalize the message. You talk about the issues. Okay, without creating any
background informations, background lines. Sincere, sincere. How would you make yourself sincere? Genuine feelings, okay? You show your genuine feelings, okay? You make your audience feel that you have been really touched, okay? You have understood the feelings of audience, okay? So let your sentence show your genuine feelings, okay? Genuine feelings, say. Spontaneous, okay? Remember, it should be spontaneous. It means it should be connected, and there should not be any use of skills of creativity. This is not the platform, stations where you show your expertise, okay? It should be specific. It should be connected. It should be brief, okay? One sentence should be connected, directly connected, connotatively connected to them. Next, remember, short, of course, it should be short. Sometimes, goodwill messages, are written in long, long paragraphs also, in length also. But, most of them, instant messages are written in, short, size. Be prompt. This is very important. Be prompt. Be prompt means, the issue and event you are sharing to them, audience should be relevant. It should not be stale. It should not be belated. Okay? अनि ताजा हुनुपर्छ, फ्रेश हुनुपर्छ इस्यु. अनि इन्स्ट्यान्ट मेसेज लेखेको, अनि बर्थडे चाहिँ अनि के लेखेको, बर्थडे चाहिँ अनि विश गरेको रेलेभेन्ट हुन्छ हैन, प्रम्प्ट हुनु पर्यो हैन. अनि एनिभर्सरी चाहिँ अघिल्लो महिना गइसक्यो, अहिले चाहिँ अनि के त एनिभर्सरी विश गरेर हुन्छ हैन. प्रम्प्ट हुनु पर्यो हैन, रेलेभेन्ट हुनु पर्यो, फ्रेश हुनु पर्यो इस्यु, स्टेल हुनु भएन, बिलेटेड हुनु भएन. They are the issues you have to focus while writing, instant message, brother and sister. Okay. Now, every culture has its own way to deliver, instant message, goodwill message. आफ्नै कल्चरका आफ्नै किसिमका हुन्छन्. कसैले चाहिँ के त छोटो इमेल लेखेर पठाइदिन्छन्, कसैले मोबाइलमा टेक्स्ट गरेर पठाइदिन्छन् हैन, कसैले हातले लेखेर कार्ड लेखेर चाहिँ पठाइदिन्छन् हैन. अनि हामी कम्प्युटरमा पनि चाहिँ कार्ड बनाएर चाहिँ लेखेर पठाइदिन सक्छौं हैन, गुडविल मेसेजहरू. गुडविल मेसेज भनिरहँदा यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीहरूले कन्डोलेन्स सिम्पथीको कुरा पनि छ. यो पनि गुडविल हो. तिमीहरू अडियन्सको गुडविल चाहने, वेलफेयर भएकोले त्यो तिमीले लेख्या है. लेट्स सी सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ गुडविल मेसेज. डाइरेक्ट पनि हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू. गुडविल मेसेज आर रिटन इन डाइरेक्ट अप्रोच अन द भेरी बिगिनिङ, अन द भेरी आउटसेट of your message. You write why you are writing and who you are writing, okay, and why you are writing, okay. Yes, it should be direct. There should not be any background informations, okay, background lines, okay. You should direct towards the issue. This is one of the examples of recognition note. You can read. Take a time, 2 or 3 minutes. Have you read? Okay, recognition note. Recognition note is provided to the persons who has done good works and terrific work, terrific task. Okay, say complimentary note. Okay, complimentary letter. In a poll, yes, we say it complimentary letter. Okay, appreciation letter say. Okay, recognitions, but recognitions is specific, it is, given,
giving admirations to the specific tasks the audience has done. Dear Jagdish, you did a terrific job on the feasibility study, for Barker Associates. Remember, why the writer is, writing what what is the main issue is stated at the beginning. Okay, Ron called me this morning to tell. Hello, everyone. Are you listening me? Yes, sir. Listening, sir. Listening. Okay. So let's continue. Ron called me this morning to tell me it was the most thorough, detailed analysis he had received in years. He also complimented the easy to read report format. I really appreciate your work on this project. You put in a lot of long hours in the past 3 months, and your dedications has certainly paid up. When Ron has another project in the pipeline, he will definitely call us for the job. Keep up the good work, Raju. This is the example of recognitions note. Okay, it's brief. Remember, why it is written, who it is written to. Okay, who has done what you have understood probably. अनि कसले के गर्यो, किन लेख्यो, कसलाई लेख्यो भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अनि सायद बुझिसक्नु भयो होला. बुझ्नुभयो? यो चाहिँ राजु भन्ने चाहिँ बोसले जगदीश भन्ने चाहिँ एउटा अनि आफ्नो कर्मचारीलाई अनि बार्कर एसोसिएट्सको लागि एउटा चाहिँ केही गर्नुपर्ने थियो. त्यो काम राम्रो गरिदिएकोले बार्कर चाहिँ एसोसिएट्सको मालिकले आफूलाई फोन गरेर राम्रो गर्यो तिम्रो कर्मचारीले भनेपछि अनि खुसी भएर लेखेको लेटर हो. डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? यस. It does not have much thing to do. Brother and sister, now you see, when you minutely analyze this message, instant message, you can find some fundamental elements. Okay, the message is written in direct approach first. Second, remember, in the second part, yes, you can find why this message is written, and finally, we can find, encouragement and, appreciation. Remember, yes, they are the fundamental, things, goodwill message always carry. Of course, there might be some, minor, varieties, okay, variables, among different types of, instant message, but we have to think, some fundamental things. When you write, condolence letter, condolence, message, say, sympathy message, you write, in the very onset your, sadness, broken state of, mind, सुरुमै लेख्छौ, त्यसपछि अनि के त तिम्रो रिलेशन्स उसँगको रिलेशन्स how you remember him, okay, what is your relationship, how long you have been together, हैन, यस्ता कुराहरु लेख्छु. म कन्डोलेन्सको कुरा गर्दैछु अनि लास्टमा आएर चाहिँ अनि के त अप्रिसिएसन सहित कटियस क्लोजिङमा चाहिँ के गर्छौ अनि स्वर्गमा बास हुने कुरा गर्छौ, हैन, अनि मेरो दिल र हृदयबाट कहिल्यै पनि टुट्ने छैन भन्ने आशयको कुरा गर्छौ, हैन. हो, यी फन्डामेन्टल थिङ्सहरु के, हैन, यी कुरा ध्यान दिनु पर्यो भाइ बहिनीहरु. अनि त्यस्तै गरी अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, though the instant message are not related with business purpose, they harvest, they reap, you can reap, business, through,
instant message, goodwill message, because if you keep in touch, if you wish others, good, better, they will remember you. They will, approach you to buy, something, from your business organizations. Okay, tomorrow. त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है एन्ड डाइरेक्टली चाहिँ एसोसिएट नभए पनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ दे आर एसोसिएटेड हैन यो कुरो बुझ्नु पर्यो अनि अर्को कुरा छ यहाँ हो यहाँ यु क्यान सी द एक्जाम्पल्स इन नेप्लिज मार्केट्स अल्सो नेप्लिज मार्केट्समा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले छ म कपडा किन्न गएको थिएँ उता न्यू रोडतिर चाहिँ कता कतातिर एउटा पसलमा चाहिँ बच्चाको कपडा किनेको अनि चाहिँ बच्चाको डेट अनि बच्चाको चाहिँ बर्थ अफ डेट अनि यताउता चाहिँ नाम यताउता चाहिँ लिएको थियो अनि 1 वर्षपछि त ह्याप्पी बर्थडे भनेर विश आउँछ टेक्स्ट मेसेज ओहो यस आई फेल they wished better, they wished good for my family, so I had to go there, I again returned there. हैन त्यो हुन्छ है त्यो तपाईहरुले पनि एक्सपीरियन्स गर्नु भयो होला कुरो बुझ्नुभयो अनि त्यस्तै गरी थ्यांक यू मेसेज पनि चाहिँ हो भाइ बहिनीहरु योर प्रेजेन्टेशन्स यस्टरडे एट जिम्पाल यिनीहरु किताब भित्रैका चाहिँ मेसेजहरु हुन् भाइ बहिनीहरु अलि नाम मात्रै फरक पारे हुन् माथि मिस राय यताउता भनेको सबै दे आर द टेक्सचुअल बेस्ड examples, text based examples. You can read your presentation yesterday at Jimpal Groups. Hello, are you calling me? No. Your presentation yesterday at Jimpal Group seminar in downtown in Hartford was incredibly well received by those attending. Both the quantities scores, quantitative scores on your portions of the event and the qualitative, comments, the attendance provided demonstrated the positive impact of your session. It would be impossible for Jimpals to conduct its seminars without individuals, like you, providing their time and expertise as presenters and facilitators. As a token of your appreciations for your time and your talent, we have made contributions to your favorite charity funds to fight world hunger, fund to fight world hunger. Warmly, Johnson, Sydney, and Robert Phobos. Did you get the message in this instant message? भाइ बहिनीहरुले चाहिँ मेसेज बुझ्नु भयो त यहाँ भित्रको यो पनि आफ्नो चाहिँ कर्मचारीले आफ्नो चाहिँ हाकिमले आफ्नो कर्मचारीलाई अनि एउटा स्पेसिफिक काम गरेको कारणले थ्यांक यू लेटर सहित अनि केही चाहिँ फन्डिङ पनि चाहिँ राखिदिएको उसको चाहिँ खातामा चाहिँ राखिदिएको कुरा लेख्यो हैन अलि कम्प्लेक्स छ यो और कल्चर चाहिँ फरक भएकोले फरक कल्चरमा लेखेको भएकोले चाहिँ अलि फरक पर्यो तर हामीले वी शुड नट बी सो कम्प्लेक्स व्हाइल राइटिङ स्ट्यान्ड मेसेज यु शुड ओपन विथ what you are writing, who you are writing, and in the next why you are writing, you explain and come to the coming to the conclusions you write courteous closing means yes you further admire you wish better for the audience in the days coming यसरी हामीले अन्त्य गर्छौं. This is thank you, example of thank you letter. Brother and sister, similarly you can write, condolence, sympathy. Sympathy र condolence मा अलिकति चाहिँ म तिमीहरुलाई क्लियर गर्न जरुरी छ. Condolence letter भनेको नितान्त तिमीहरु कसैको डिमाइज मा कसैको चाहिँ डेथ मा लेख्छौ condolence है. Sympathy पनि डेथमा र डिमाइजमा लेख्न सकिन्छ तर sympathy is not always for death and demise. कसैको लसमा लेख्ने हो
तिम्रो घरमा आगो लाग्यो भने कसैको घरमा आगो लाग्यो साथीको घरमा भने तिमीले चाहिँ त्यो थाहा पाएर लेख्न सक्छौ हैन दुःख व्यक्त गर्ने हो त्यसैले देयर इज लिटल बिट डिफरेन्स बिट्विन सिम्पैथी एन्ड कन्डोलेन्स है मलाई आई डु नट सपोज दैट यू फिल difficult writing instant message goodwill message because you are familiar you have been writing them हैन तिनीहरु लेखिरहेको छ भाइ बहिनीहरु त्यसैले I would like to conclude you need to conclude चाहिँ यो सँगै conclude हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति यो भन्दा महत्त्वपूर्ण सधैं सोधिएको चाहिँ त्यो प्रिभियस च्याप्टर नै हो त्यसका पनि केही स्लाइड्सहरु एट्याच छन् यहाँ त्यही भएर म नेगेटिभ मेसेजका कुराहरु केही देखाउँछु यसको बारेमा छलफल गर्छौं हामी अनि एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं आर यु फलोइङ मी Yes, sir. Yes, sir. अनि यो इन्स्ट्यान्ट मेसेज गुडविल मेसेज लेख्न केही गाह्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई Sir, practice नभएर होला अहिले सुन्दाखेरि त लगभग सकिन्छ जस्तो लाग्यो हैन सक्नुहुन्छ यो केही पनि छैन हामी यो प्र्याक्टिस नभएपछि चाहिँ गाह्रो हुने हो अब अफिसमा गइसकेपछि एउटा लेखेपछि त्यसपछि त चाहिँ के त पानी घट्टले खाए जस्तै गरी फटटट लेख्नुहुन्छ तपाईहरु हैन हैन अनि चिन्ता नगर्नु शान्तिको कुरा हैन यो तपाईहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ हैन सबै कुरा टेक्निकल कुरा रहेछ हैन यो बुझ्नु पर्यो अब यी कुराहरु त सामान्य इस्यु भए पछि प्रपोजल रिपोर्टका कुराहरु महत्त्वपूर्ण छन् तपाईहरुले अरु चाहिँ विज्ञ सरहरुसँग पनि अरु विषयको सरहरुसँग पनि त्यो कुरा केही कन्सेप्ट बनाइराख्नु होला अनि प्रपोजल अनि रिपोर्ट लेख्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट पढ्दाखेरि अलिकति हामीले मेहनत गर्नुपर्छ तपाईहरुले पनि खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ हैन ती सजिला टपिकहरु छैनन् निकै दे टेक अ इयर इन स्टडी एक दुई म रिपोर्ट सम्बन्धी नै चाहिँ 3-4 वर्षदेखि पढिरहेछौ अझै कन्फ्युज छु हैन यस्तो हुन्छ सर यो अहिले त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि यो सुन्ने कुरा मात्रै भयो सर हैन ठीक छ अनि प्र्याक्टिकली एउटा लेटर लेखेर सरलाई चेक गराउन पाए अनि आफूलाई कन्फिडेन्ट पढ्थ्यो हैन सर पठाइदिनु होला नि मेरो इमेल छ नि सबैसँग हैन पठाइदिनु होला हजुर म चाहिँ चेक गरेर पठाइदिउँला अनि तपाईहरु चाहिँ थुप्रो टेम्प्लेट्सहरु पनि चाहिँ छ नेटमा छ मैले हिजो हेरेको थिएँ है अनि तपाई सिधै चाहिँ यताउता कुरा किन गर्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी अनि म्यानेजरियल कम्युनिकेसन स्ट्यान्ड मेसेज यसरी हान्नु न राम्रो युनिभर्सिटीको इक्जाम्पल पो हेर्ने हो त हैन अनि हजुर होइन यो अक्सफोर्ड अनि हार्वर्ड यहाँ गएर खोज्नुहोस् तिनीहरूको साइटमा गएर खोज्नुहोस् तिनीहरूले लेखेका आधिकारिक हुन्छन् जो पाइल त्यसले लेखेको आधिकारिक हुँदैन भन्न खोजे है अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्रिभियसली वी डिस्कस अबाउट नेगेटिभ मेसेज हैन नेगेटिभ मेसेजको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ हो अनि केही कुराहरू चाहिँ फेरि नेगेटिभ मेसेजको बारेमा गरौँ Negative messages are those messages, which, in which you feel your audience will be unhappy receiving them. They will be emotionally hurt, broken. They won't, accept it easily, हैन सजिलै स्वीकार्दैनन् जस्तो केही इक्जाम्पल छन् टर्मिनेटिङ इम्प्लोइमेन्ट हैन अनि जागिरीबाट हटाइदिनु अनि गिभिङ नेगेटिभ पर्फर्मेन्स रिभ्यू तपाईले यो गरेको चाहिँ काम आज राम्रो भएन भन्नु पर्यो तपाईले त भोलि पर्सि हाकिम हुनुहुन्छ नि अहिले कतिपय साथीहरु त अहिले पनि चाहिँ आफ्नो एउटा ब्रान्च एउटा चाहिँ लिएर बस्नु होला तपाईको मातहतमा चाहिँ 50-60 जना 20-25 जना काम गर्छन् होला हैन कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पर्फर्मेन्सको चाहिँ रिभ्यू पनि दिनुपर्ने हुन्छ किनभने यो पनि एउटा अवसर हो यस वी शुड लेट द सबर्डिनेट्स नो व्हाट इज हिज वीक पोइन्ट्स okay then he will improve otherwise he won't get a chance to get improved हैन त्यसैले अनि पर्फर्मेन्स रिभ्यू अब केही सिचुएसन छ नेगेटिभ चाहिँ मेसेजका अनि रिजेक्टिङ अनि जब एप्लिकेसनको लागि दिएको छ अनि रिजेक्ट भयो तपाईले लेख्नु पर्ने हुन सक्छ व्हाट इज इट ओके जब एप्लिकेशन्स रिफ्युजिङ recommendations request अब फन्डको लागि केही
फलानोलाई फलानो मेरो चाहिँ चिनेको विद्यार्थी हो, उसलाई चाहिँ अमेरिकाको लागि अनि भिसा मागेपछि दिन अनुरोध गर्छु, ऊ राम्रो गर्छ भनेर एम्बेसीमा चाहिँ एउटा प्रोफेसरले चाहिँ लेटर लेख्यो रेकमेन्डेसन, तर एम्बेसीले रिजेक्ट गर्यो हैन, अथवा सिम्पली अनि मैले अथवा तपाईको चाहिँ फाइनान्सको सरले अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्समा अनि इन्टर्नशिप गर्नको लागि रेकमेन्ड गरेर तपाईलाई पठायो, उसले स्ट्यान्डर्डमा अनि एउटा मान्छे काम गर्छ अथवा तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ अर्को साथीले काम गर्छ, उसले चाहिँ कसरी रिजेक्ट गर्ने त्यसलाई हैन? दे आर द नेगेटिभ सिचुएसन्स हैन? रिफ्युजिङ क्लेम्स एन्ड रिक्वेस्ट फर एडजस्टमेन्ट हैन? अनि ल्यापटप किन्यो अनि 6 महिनासम्मको वारेन्टी ग्यारेन्टी भनेको थियो, फेरि चाहिँ गयो, यो ल्याएको चाहिँ 1 महिनामै काम गर्न छाड्यो, अनि मोनिटर बिग्रियो, अनि तपाईले लेटर लेख्नुभयो, उसले चाहिँ तपाईले चाहिँ रिजेक्ट अनि गर्नु पर्यो। त्यस्ता लेटरहरू तपाई कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलो अनि मर्केन्टाइल जस्तो ठुलो कम्पनीको म्यानेजर पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर कसरी लेख्ने हैन? रिफ्युजिङ रुटिन रिक्वेस्टहरू पनि कहिलेकाहीँ रिफ्युज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजेक्टिङ सजेसन्स एन्ड प्रपोजल, दे आर द सिचुएसन्स अफ नेगेटिभ मेसेज, ब्याड न्युज से ओके हो। यस्ता सिचुएसन्सहरू हाम्रो अर्गनाइजेसन लाइफमा आइरहन्छन् भाइ बहिनीहरू। कसरी लेख्ने भन्ने कुरा छ। ओपन विथ बफर, हामीलाई थाहा छ। यस, वी शुड नट युज डाइरेक्ट अप्रोच हियर। डाइरेक्ट अप्रोच प्रयोग गर्ने होइन, इन्डाइरेक्ट अप्रोच प्रयोग गर्ने। यसको लागि बफर जोन चाहिन्छ नेगेटिभ न्युज र अनि पर्सुएसिभको लागि भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएको छौँ। अनि तपाईहरु फोकस चाहिँ नेगेटिभ न्युज र पर्सुएसिभ गर्नुहोस् है यो युनिट 2 मा। अनि नेगेटिभ चाहिँ इस्यु दिएर एउटा इमेल लेख भनिदिन सक्छ। न्युट्रल अनि बफर लाइन भनेको न्युट्रल or non-controversial statements that establishes common grounds with readers हैन। common grounds चाहिँ establish गर्ने चाहिँ के हुन्, लाइनहरु हुन्। assure readers of your attentions, तपाईले यहाँ चाहिँ yes you establish common grounds, okay, yes you do not enter into main point, main gist, okay, in negative message. Assure readers of your attentions, and yes you make your reader that you have paid much attention to the reader. तपाईले राम्रो हेर्नु भएको छ, तपाईले राम्रो बुझ्नु भएको छ हैन। यो कुरा चाहिँ अनुभूत गराउनुहोस्। रेलेभेन्ट एन्ड सिन्सियर, अनि सिन्सियर हुनु पर्यो, अनि रेलेभेन्ट इस्यु लेख्नु पर्यो, अनि सिन्सियर हुनु पर्यो। तपाईका शब्दले तपाईका भावना बोक्नु पर्यो हैन। त्यो कुरो इजिली थाहा हुन्छ। अनि एउटा नाटक हेरेको थिएँ मैले चाहिँ, उसको के हो, भिक्टोरियन नाटक, भिक्टोरियन फिल्म के बिकमिङ अनेस्ट भन्ने चाहिँ एउटा त्यो आशयको थियो। त्यहाँ चाहिँ कुरा एकदम मिठो मिठो थियो सतहमा, तर चाहिँ सबैले के बुझ्थ्यो भने नि, सबै दर्शकहरूले चाहिँ यस शैलेन्द्र कमन, शैलेन्द्रजी डिड यू रेज हैंड, आर यू लिसनिङ मी? अनि विनिता रेज हर हैंड। विनिता मिसले चाहिँ किन ह्यान्ड रेज गर्नुभयो सोध्नु के? डु यू हेभ एनी क्वेसन? कम अन, दोज स्टुडेन्ट्स हु हेभ रेज ह्यान्ड्स क्यान आस्क। ए झुक्के, ल ल ल, रेलेभेन्ट हुनु पर्यो, सिन्सियर हुनु पर्यो हैन भाइ बहिनीहरु। ल यो बफर, यो पहिलो नेगेटिभ मेसेजको पहिलो लाइनमा यो हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ तपाईहरुलाई, यहाँ हेर्नुहोस् हैन। इमेलबाट चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो जब एप्लिकेसन। थ्याङ्क यू कन्सिडरिङ ब्राडली ज्याक्सन्स एज द प्लेस टु लन्च योर करियर इन अकाउन्टिङ हैन। डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? यहाँ हेर्नुहोस् त, बफर जोन यसरी क्रिएट गर्ने। यो दो ओन्ली वान सेन्टेन्स, दिस इज बफर जोन। यस, यु
make you made your audience reader that you have understood, you have paid much attention to the reader here, हैन? अनि बफर जोन भन्छ यसलाई। सिधै तपाईले के गर्नु भएन, रिजेक्ट गर्नु भएन। Open with buffer, your negative message, then continuing with the clear statements of the bad news. Okay, remember, coming to the next, you explain, some of the reasons of bad news, and you open the bad news. Okay. तपाईलाई जागिरीबाट चाहिँ अथवा चाहिँ जब एप्लिकेसन रिजेक्ट गर्नु पर्यो तपाईले कसैको भने चाहिँ तपाईले के लेख्नुहुन्छ, दो इयर जब curriculum vitae was impressive, you have all the requirements needed to the post, still there appear some wonderful, experienced and qualified qualified people's curriculum vitae. Okay, if we didn't select them, they would feel injustice. Okay, so you have been out of competitions this year भनेर यसरी गर्दा कसो होला, हैन त? यसरी गर्नुपर्छ भनेको। अनि closing a respectful note, when you close your negative message, brother and sister, you should use respectful tone. खोला तर्ने लट्ठी बिर्सने काम गर्नु भएन, हैन? अथवा तपाईको पोटेन्शियल कस्टमर्स हो, निज जो चाहिँ रिजेक्ट भएको छ, तपाईको संस्थाबाट सर्भिस र प्रोडक्ट अनि चाहिँ एक दिन किन्छ भन्ने चाहिँ हेक्का राखेर, कीपिङ द इमेज अफ योर अर्गनाइजेसन्स, यु शुड युज रेस्पेक्टफुल प्रोफेसनल टोन, हैन? त्यसको लागि के गर्ने त? बिल्ड गुडविल, हैन? राम्रो रिलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सेन्टेन्स निर्माण गर्ने, अफर सजेसन्स फर एक्सन्स, हैन? केही गर्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्ने हो कि अनि कम्प्युटर ट्रेनिङ लिएर चाहिँ फेरि आउनुस् भन्ने हो कि, हैन? अनि प्रोवाइड अ लुक टुवर्ड द फ्युचर, हैन? अनि फ्युचर सम्बन्धी केही सजेसन दिने हो कि, हैन? Yes, we have kept here curriculum vitae and applications safely, and if the organizations need further requirements, then we will inform you भन्ने हो कि, हैन? यसरी तपाईले लेख्नु पर्छ भनेको। अब यो पढ्नु होला, यसमा 23 भाइ बहिनीहरु है, सिन्सियरली भनेर तल एउटा नाम लेख्नु होला। पछि जब एप्लिकेसनमा पनि हामी चाहिँ यो चाहिँ पढ्छौं, हैन? जब एप्लिकेसनमा पनि पढ्नु पर्छ। अब with this I would like to conclude unit 2. If you have any questions, brother and sister, you can text me, you can write me email, and I will answer them individually also. Okay, तपाईहरुलाई केही प्रश्न छ अनि भने यहाँ पनि सोध्नुहोस्, अनि केही त्यस्तो पढ्दा पढ्दै गएर चाहिँ के अप्ठ्यारो लाग्यो भने मलाई इमेल गर्नुहोस्। प्रोबेबली एभ्रीवन हैज माई इमेल एड्रेस। ओके, म इन्डिभिजुअली आन्सर गर्ने छु। अनि बोर्डका क्वेशन्सहरु चाहिँ सम्बन्धी तपाईलाई केही कन्फ्युजन भयो भने अनि यति सालको यो प्रश्न चाहिँ गर्दिनुहोस् भन्नुहोस्। यस, आई एम रेडी टु वेलकम योर क्वेशन्स। अनि अरु के छ ल भन्नुहोस्। Hello, did you have any questions? Vijaya Humagai. Ani, did you understand today's class?
साथीहरू केही चाहिँ समस्या छ सर हजुर भन्नुहोस् यसको स्लाइडहरु हाम्रो गुगल क्लासरुममा हालेको छ कि नआए अनि सन्दीप सरलाई गुगलमा चाहिँ सेभ गरेर गुगलमा राखिदिनुहोस् भन्छु म सबै हजुर सर म गुगल रुममा राख्न भनिदिन्छु है